So our last video for today is the my hair secret, the Brimotin in 1 hair serum na may 10 benefits na siya na improve dry and damaged hair, dim frizzy hair, hydrate and moisturize, help to protect against UV rays, anti-static, antioxidant, deeply nourish and condition your hair, strengthening your hair, helps prevent hair split and lasting shine and smoothness. Pero ang pinakagawahan may good in siya na effect is hamuti guys. Perfect is hindi ka maligo. Sa pag-apply ng ini, dapat middle to end ng imong buhok. Depende sa imong uno kadamo. Sa ako damo kay taasin ako hair. Then dapat 60 to 80% ng imong buhok tahay na. Di ba guys? Perfect ini siya sa mga lactating mom, buntis, sa mga street vendor, estudyante, sa mga work o rebanded na buhok. O sa mga virgin na buhok, pwede ka dayo ini siya. Perfect hamuti o 10 na ni makuha na benefits. Imo din i-hair comb. After that, makuha maklemon iya gila mo smooth. So what are you waiting for? Check out to my yellow basket.